बर्तमान आम माँ का म्यूजिक सहित किसी समय नीरव रहा साइलेंस। ओवर हमें बर्तमान गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया। माँ 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 ओवर संवेद कंठरे राधार प्रार्थना। पहिले देखारे जानिले प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवन गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रतिरक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तो मरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मोतो मरी मोर बोले किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जाहा बाची देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम्भ दान बोली आदरे बरी ने बिहरसे गोटी गोटी तुम्भ दान मो ठारे
दिव्य संपद बोहि आनिबे मो समीपे अपरूप आनंद। दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिव प्रिय तोर सत्यं सजात आमे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करचु शुण माता एई भारत वर्षे प्रकाश हो। माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोरे ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य ही आम्बे माने व्रती शुण माता यही भारत वर्षे सहाय हो। माता दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर मात जो जायनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण माता यही भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सैम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा आमे माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय रे बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भात आति निबुड़ तिम्र रे आसन थिला तुई माता गगन प्रांतर अल्प अल्प उदय हेउचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी या भार उषार प्रकाश हैला आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर। माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति क्षणरे आत्मगोपन करितिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदर बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातो प्रकाश हुओ। माता दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तोर प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हो। हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माता दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबर कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादर अंतस्तरूप विनाश कर। गोटे भी जेपरी आम्भ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना माता भारत रे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना माता प्रकाश हो। माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र एतरे म्रियमाण भारत हे माता आम मानक महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभूत न हो। माता दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्यज्ञान विकास कर जगत वितरण कर। मानव स्वारे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। माता दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आज्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्र गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू। मातृचरण रे यहाँ प्रार्थना प्रकाश हो। माता दुर्गे आम मानक मध्य जगबल प्रवेश कर आमे माने होई उठी तर जंत्र अशुभ विनाशिनी तरबारी अज्ञान तिमिर प्रदीप। हे माता भारतर युवकर यही वासना पूर्ण कर जंत्री हो जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हो तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी प्रदीप धर प्रकाश हुओ। माता दुर्गे माता दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डरे रे बांधी रखिबु आस माता आम मानक मन प्राण शरीर प्रकाश हुओ। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम मानक समग्र जीवन निरवच्छिन्न मातृपूजा आम मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हो। यहाँ ही प्रार्थना माता भारत रे आविर्भूत हुओ प्रकाश हो माँ प्रकाश हुओ माँ। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध रे कवचावृत होई चालिबाकु चाहो तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी हला माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी हला तुम आडू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतकरण।
ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନୀତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନୀତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ
ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି प्रणाम मार the lotus feet of the divine mother करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान तेरे अप्रत्याशित भाव में जहाँ मिले ता ना होची कृपा आज ए घर को ना मु आशा करी ना ये जो अपा आज पाठदर खोलुंट सी के भाभी मो भाई को डाकी आनी है तेणु गोटे कथा है अप्रत्याशित भाव में जहाँ मिले ता ना होची कृपा ए घर पर ना मत अपा चाहिए ना मु चाहिए घर को कई आम चाहनु तापर मुझे आस तेना पश्चात कहार कृपा अच्छी माँ कृपा तेणु कौटी ना कौटी अपा भितर आगुरी गोटे भितर भाव है जे मुझे पाठ तो करी क्या मध्यम रो किए कही था जमी मध्यम रो भितर कौटी ना कौटी गोटे इच्छा है घरे गोटे पाठचर करवा तेज आम गोटे कथा बुझा ये पाठचक्रटा कौन आम कहीं पाठचरटा करवा ये पाठचरटा कौन आम कहीं पाठचरटा करवा गोटे कथा आम मन रखा पाठचक्र हूँ मोर सहजा कथार बुझे पाठ आ गए चक्र चक्र काम कौन नहीं चक्र को कौटा कहुए गोटे गोल को तार तार आरंभ जो शेषटा भी से इमिति गोटे पाठ पढ़ा जो थी कि आम जीवन आरंभ कौटे पुणी जीवन बुले बुले आसी पहुंचे बुझे ना जीवन आरंभ कौटे भगवान पाखु से आम आसे पुणी एमती एक ज्ञान प्रभाव भीतर दे पुणी से भगवान पाखे पहुंचा मूल आम भगवान होती पुणी गोटे मानव रूप नहीं संसार को आसिले पुणी आम जाकि से भगवान परिणत हवा ये जो भगवान को पाखु आसीचे भगवान हवा जो ज्ञान द्वारा जो पाठ द्वारा ताकू कहुच्छी पाठचक्र बुझला तेणु जड़े जो मूल उत्स आसी जो भगवान पाखु आसी ता भीतर ज्ञान रे सी जीव ना को पढ़ा बही से ज्ञानटा अच्छी ता भितरे जो हृदय रे भगवान अवस्थान अच्छी से भगवान को बा माँ को सी जदि स्मरण करे आको बारंबार डाके आपर भरोसा रखे विश्वास करे ये मो माँ ये हूँ दिव्य जननी तेणु मुझे धरले मोर जो आसी मूल उत्स जो है मुझे पुणी पहुंची पारि ये माँ मत से कम ही करे पारे कारण से माँ ही मत तैयारी कर माँ को पाखु आसी मुझे माँ पाखे मिसबी तेणु माँ मो जीवन यात्रा को परिचालना करेंगे जहाँफल मो जीवन किसी भूल भटक हेनी जो परिवार अशांति रोची परिवार झगड़ाझांटी होची परिवार मनमालिन्य रोची एटा को घर मानकर नाई मत कहतु ना देखा एमती गोटे परिवार कहतु जो घरे स्वामी स्त्री भितर तू ता मेहमा ना केटरे मेटरे निहाती टिके अच्छी भाई भाई भितर भाई भौणी भितर स्वामी स्त्री भितर बाप पुओ भितर शाशु बहु भितर को घरे नाई मत कहतु ना देखा तेणु अति साधारण कथा तापर भी आम घर छाड़ी पलाऊे तार सब ओडुआ परिस्थिति भितर आम अच्छे कि थरे आम चिंता करुँ कि ओडुआ परिस्थिति आम भितर कहीं हुए से आउ किए तैयारी कर ना आम निज आड़ तैयारी हुए आम निज आड़ तैयारी हुए दर्पण देखी दर्पण रे आम निज मुह को देखु ना अन्य क्या मुह देखु निज मुह अच्छा मु दर्पण टा देखिली मो गाल गोटे कला दाग अच्छी
ମୁଁ ଯଦି ରାଗିକି ଦର୍ପଣଟାକୁ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିବି କାଚିବି ମୋ ଗାଲର କଳା ଦାଗଟା କଣ ଲିଭିଯିବ? ଲିଭିବନି। ତାହେଲେ ମୋର ଦର୍ପଣ ଉପରେ ରାଗ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଦର୍ପଣ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲା, ତାର କାମ ହଉଛି ସେତିକି। ତାହେଲେ ମୋର ବଦଳିବାର ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ଦର୍ପଣକୁ ରାଗ କଲେ ହବନି, କାରଣ ସେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କେବେ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଆମର କିଏ ଦୋଷ ଦେଖି ଦଉଛି ସେ ଆମର ମିତ୍ର ବୋଲି? ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ଯିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଖେଇଦେଲା ସିଏ ମୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା, ସେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ପଣଟା ମୋ ଗାଲର କଳା ଦାଗକୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ଦର୍ପଣ ବୁଲିଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଯଦି ରାଗି କାଚିବି ମୋ କଳା ଦାଗ ଲିଭିବ? ଲିଭିବନି। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଅପା ମୋ ଭୁଲଟେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଅପା ମୋ ଭୁଲଟା ଦେଖିଲେ, ସେ ଅପା ମୋ ଭୁଲଟା ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ମୋ ଭୁଲଟା ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତା ମାନେ କଣ? ମତେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲେ। ମୋର ସେମାନେ ବଡ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଯୋଉ ଭୁଲଟା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏବେ ମତେ ସେଇଟା ଜଣେଇ ଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ମୋ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏବେ ମତେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ମୋର ଭାବଧାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହବ? ଶତ୍ରୁତାର ଭାବଧାରା ହବ ନା ମିତ୍ର? ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭୁଲକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମାନସିକତା ଅଜ୍ଞାନତା କଣ ଚିନ୍ତା କରେ? ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲାଣି ମୋ ଭୁଲ ବାଦ ଦବ, ମୁଁ ଶାଶୁ ହେଇକି କହିଦେଲି ବୋଲି ସେ ବୋଉ ହେଇକି ମୋ ଭୁଲ ବାଦ ଦବ? ଭାରି ବହପତ ତାର। ଭାରି ଏଣିକି ମୋ ତ୍ରୁଟି ଖାଲି ଦେଖିବାର ଲାଗିଛି। ଶାଶୁ ତାର ଗୋଡ କଚାଡି କଚାଡି ବରବର ହେଇକି ପୁଅ ଆଗରେ ବୋଉ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କଥା କହୁଥିବା। ଆଉ ବିଚରା ପିଲା କଣ କରେ? ମୋ ମା କହୁଛି ମାନେ ଏଟା ସତ କଥା ହେଇଥିବ ନା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଘର ଘର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆରେ ଘଟଣାଟା ଟିକେ ବୁଝ, କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ବୁଝିଲା? ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ବିଚାରଧାରା ନା ଜ୍ଞାନର? ଅଜ୍ଞାନତାର। ଘରେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ଆମେ କରୁଥିବା, ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହିରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମ ଭିତରର ଯୋଉ କାଳିମା ଅଛି, କଳଙ୍କି ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଛଡେଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡଟେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିକା ଗତ ଘଷିବା ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଚିକଚିକ କରିବନି? ତା କଳଙ୍କିଟା ଛାଡିଗଲା ମାନେ ସେ ଚିକଚିକ କରିବ। ସେମିତି ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କଳଙ୍କିକୁ ବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଆମେ ସେ ଛଡଉଛୁ ହେଲା। ତାମାନେ ଆମେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ଭିତରର ପ୍ରକୃତିକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ, ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚେତନା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କଳି ହଉଛି, ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କଳି ହଉଛି, ସେଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବ, ମୋର ଭାବ ଧୀରେ 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 ଦୂରିଯିବ। ତା ମାନେ ଯେ ପୁରା ମାତ୍ରା ଜଣେ ଦୂର କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ସେମିତି କହିହବନି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ 10,000 ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର କାମ କରେ ହେଲା। 10,000 ପ୍ରକାର। କୋଉଟା ଛାଡିଲାଣି ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା? 10,000ରୁ କେତେଟା ଅହଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର ହେଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁଣି। ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି। ହେଲେ କଣ ହବ? ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକ ବଳବତୀ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଘରର ଏଇଠି ଆମ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଏ କାନ୍ଥ କଡରେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁନି, ଅନ୍ଧାରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାନ୍ଥ କଡରେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟଟା ପଡୁନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏଇନା ହଠାତ୍ ମୁଁ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେବି, ଅନ୍ଧାର ଚଟକି ମାଡି ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା କୋଉଠି? ଏ ଅନ୍ଧାରଟା ଥିଲା କୋଉଠି? ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ବୁଝିହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି।
जदि आम लाइट भितर अच्छे अंधार जमी पशि पारनी लाइट थी पर्यटन अंधार हेनी ए घर भितर ना अंधार अच्छी ना कि बाहर अच्छी ना ना कांथ कड़े अच्छी ना ना कांथ कड़े अच्छी कहीं लाइट पड़नी आ जदि कौन कारण स्विच ऑफ हो गला बस पावर कट हो गला अंधार चटकी माड़ी आस ना तेना अंधारटा माड़ी आसा केते समय लगुच खूब कम समय भितर अंधार पलि आस बुझी से भाई आम चारिपटे से अहंकार शक्ति विरोध शक्ति अज्ञान शक्ति भरपूर होगी रही तेना आम लाइट भीतर रहा दरकार ना अंधार रहा दरकार तेणु लाइट आसो कौट श्री अरविंद पाठचक्र आम भितर से ज्योति को सृष्टि करे आम भितर ज्योति सृष्टि कर कहतु गोटे लाइट जदि जलुची गोटे कैंडल आप जान मोमबती 1000टा जलु बत्ती कैंडल अच्छी गोटे बत्ती किंतु जलुची ताले जो बत्तीटा जलुची से ही बत्तीर माध्यम 1000टा कैंडल जले हब ना परिवार जड़े जदि कहीं माँ को डाकुची है परिवार अशांति झगड़ा ये सब को सी दूर करने समर्थ होमती सी किसी कार्य कहनी सी घर असुविधा को जानू माँ पाखे प्रार्थना करू माँ 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 जपुव जहाँफल माँ प्रभाव को जो से घर भितर क्रियाशील कर दिए अर्थात दिव्य प्रभाव जो घरे काम करे अदिव्य प्रभाव आउ अधिक शक्तिशाली हो पारती ना धीरे 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 ये घर छाड़ी जीवा चक्कर रही मुझे पिठा खाऊँ कि रुटी खाऊँ बाहर गोटे कुकुर अच्छी कुकुरटा हल अनौच लांगुटा हल दे जा 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 कही कौन कर रुटी खंडे दे दूँ जा पुणी आउ खंड रुटी दे एमती थर थर जा रुटी खंडे ने पुणी जा रुटी खंडे ने एमती कहूबी से कुकुर छाड़ी जीव हाँ से कुकुर के आम घर द्वार छाड़ी जीव कि जीव कह जा ये भल लोकटा मत जा जा बोली कहूँ ना कि रुटी खंड कौन दौर भल लोकटा कहनी सी जमा आम दुआर छाड़ी जीवनी बुझीगला जो से आम घर छाड़ी जीवनी ताले सी आम घर छाड़ी जीवा दरकार कौन करिया मूल खाया पीवा दबनी है केत समय जगह आम द्वार सी तो पुणी खाद्य कुआड़ जोगाड़ कर ना नहीं तो आम जदि खाया को दौथुआ सी आम द्वार छाड़ी जीवनी जदि मूल खाया को नदवा तार से दिन छाड़ी पड़ेब ना नहीं बाध्य जीव अंधार को आम ठेंगा बाड़ी धरी गोड़ेवा गाँ सारा लोक आम घरे जो अंधार अच्छी गाँ सारा लोक डाके अंधार उठे हटेल ठेंगा बाड़ी गोड़ा मान धरिकी गोड़ेले से जीव तेल आम घर जो अंधार अच्छी ताकू ठेंगा बाड़ी धरिकी गोड़ेले सी आदौ जीव ना तेल कौन कले जीव बुद्धिर काम सुईटा टिपी दवा लाइटा जलला जदि लाइटा जलला ताले कौन हम लाइट आसीगला ना आपे आपे अंधार पड़ेब ताकू ठेंगा बाड़ी दरकार नहीं किसी कहवा दरकार नहीं आपे पड़ेब ना नहीं है ठीक से ही कथा जदि आम घरे श्री अरविंद का पार्चर करचु भाई केंदर भाई आई थी दिखला ना तो कैसे भागेगा बसो आई जाई किसी को पक्की बसो ये मालिक घर मालिक छुआ किंतु पार्टी कर छुआ आसला गोलमाल कर अपन सो अन्य मनस्क रहिले मु कौन कहि अपन टे अटेंटिव हेले सिना मु कहि घरर अंधकार को दूर करिया पई बुद्धिर काम हला स्विच को टिपी दवा घर अंधकार आपे आप दूर बल जली गला अंधार आपे पड़ेब ताप बल कषिया दरकार नहीं बुद्धिर काम दरकार ज्ञानर काम दरकार से आम जीवन जो समस्या सब आसी मनीष कहूँ मो असुविधा से दायी मन रखु भाई बहन माने जनकर असुविधा जनकर दुख आउ कहीं दायी नुह केवल से निजे
ହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ତା ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭଟକ ହଉଛି, କେହି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତାର କାରଣ କଣ? ତା ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଅଛି, ତାର ଚେତନା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଅନେକ ବିରୋଧ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତେଣୁ କଣ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା। ଭଗବାନ କାହା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କରିବ, ତା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ, ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ନେବେ। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର, କାହା ପାଇଁ ଧନୀ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର। ତେଣୁ କାହାକୁ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତାକୁ ଧନ ଜୋରେ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ଜୋରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରୁନି, ଅହଙ୍କାର ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାର ଚୋରି ହବ, ଡକାୟତ ହବ, ସେ ନିଲାମ ହବ, ଏମିତି କେତେ କଣ ହବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହବ, ରୋଗ ବାଗ ହବ, ସବୁ ପଇସା ତ ସରିଯିବ। ତାପରେ ତ ସବୁ ସରିଯିବ। ଯୋଉ ବଳ ମାନେ ଟଙ୍କା ବଳକୁ ନେଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲା ହେଲା, ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲା ସବୁ ତ ସରିଗଲା, କାହାକୁ ବଳ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ବର ଭରସା ହେଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଗାଁରେ ସେ କାହାରିକି ମାନେନି। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଲୋକ ସିଏ ହେଲା, ଏମିତି ଜମିଦାର ଲୋକ ସିଏ, ଏମିତି ସମୟ କାହାରିକି ମାନେନି ହେଲା। ମାନେ ମାନେ ଏତେ ତାର ଅହଙ୍କାର ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ବେଖାତିର କରେ ହେଲା। ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ତାର ଭାବନା ଠିକ ରଖେନି ବୋଲି ପରେ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ସବୁ ବିଲ ବାଡି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଘର ଚାଳଟାକୁ ଛାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ମିଳିଲାନି, ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କଲା ଯେ ଦୋକାନଟା ଠିକରେ ଚାଲିଲାନି ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ମାଆକୁ ଧଇଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏ ମାଆକୁ ଧଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ସତ ଘଟଣାଟା କହୁଛି ହେଲା। ସିଏ କହିଲା ଏଇ ମାଆକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ବାହାଘର କରିପାରୁନି, ମୋ ପୁଅଟା ଦୋକାନ କରିଛି, ତା ଦୋକାନଟା ଚାଲୁନି, ଏ ମାଆକୁ ଆଗ ଫୋପାଡ ହେଲା। କହିଲା ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ନଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ମାଆକୁ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ବରଂ ତତେ ଛାଡିଦେବି ହେଲା। ହଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ବରଂ ତତେ ଛାଡିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମାଆକୁ ଛାଡିବିନି। ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁନ ପାର୍ଚର ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଘରେ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାର୍ଚର କରିବି ହେଲା। ପାର୍ଚର କଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଗରିବ ଭିତରେ ଦେଇକି କଟିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ଅବସ୍ଥା ଗରିବ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ସେ ଅଛି ବୁଝିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଲୋକ ଅଛି। କହିଲା ଆଉ ଘରେ ରହିବିନି, ସ୍କୁଲରେ ସାଧନା ପୀଠରେ ରହିବି, ମାଙ୍କ ରୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ତାପରେ ଏଇଠି ବାଡି ବଗିଚା କାମ କରିବି। ନା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୂଳରୁ ମା ନାଁ ଦଉନି, ଇଏ ତାରା ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଯାହା ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଆସିଲେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ, ଏମିତି କରେ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଭାବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମତେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନେବି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ତିଆରି ହେଲା, ସେ କହିଲା ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ମା ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଠଚର କରିବାରେ ସେ ପୁରା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଲେ। ଗାଁରେ ପାଠଚର କେତେ ଗୁଡିଏ କରାଇଲେ, ସେ ପାଠଚରଟା ସେ ନିଜେ ଗଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ପାଠଚର କରାଇଲେ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଠଚର ବସିଲେ, ଟିଚର ମାନ ପାଠଚର ବସିଲେ, ଜେନେରାଲ ପାଠଚର ବସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଯଦି ଗୁଡେ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ତା ଅଭାବ ବୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଅଭାବ ବୋଧ ନାହିଁ ହେଲା। ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି ଆରାମରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ରହିବା ଦରକାର ବଢିଆ ଛାତ ତଳେ ଫ୍ୟାନ ତଳେ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଉଛି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଟିକେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ବାଡି ବଗିଚା କାମ କଲା, ସେବା ଟିକେ କଲା, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଣ କରିବି ମୁଁ, ସିଏ ତ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ, ଇଆଡେ ରହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ହେଲା। ପୁଅକୁ କହିଲା ନା ଘରଟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ତୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ କଣ କର, ଯାହା କର। ପିଲା ହାତରେ ଘର ଛାଡିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦୋକାନ ପତ୍ର କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଘର ଟିକେ ସୁଧୁରିବା ହେଇଛି
ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି, ଦିନେ ସେଇ ଲୋକ ଗାଁରେ କାହାରିକି ମାନେ ନାହିଁ, ଧନ ଗର୍ବରେ ଜମ୍ବାଡି ଅଛି ବହୁତ, ଧନ ଅଛି ବହୁତ, କାହାରିକି ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ସେଥିରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଏତେ ଗରିବ କରିଦେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଡେଲି ମତେ ଡାକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ କଣ ଜଣେ ଗରିବ ହୁଏ? ହେଁ, ଆମେ କଣ କହିବା? ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ଜଣେ ଗରିବ ହୁଏ? ଧନୀ ହବା କଥା। ହେଁ, ତା ପାଇଁ ବା ଧନଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲା, ତା ବଲେ ସେ ଭଗବାନ ମାରିଲାନି, ମଣିଷକୁ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ତା ଭିତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଭଲ, ତ କାହା ପାଇଁ ଧନୀ ଅବସ୍ଥା ଭଲ, ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? କୃପା ତାହେଲେ କୋଉଟା? ତା ଗରିବ ଅବସ୍ଥାଟା ତା ପାଇଁ କୃପା ନା ଅଭିଶାପ? କୁହନ୍ତୁ। ତାର ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ହେଲା। କାରଣ ତା ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବୋଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଦିନେ ଧରିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସେ ବଦଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହବା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦରକାର, ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକୁଥିବା, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଦୂର ହବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କେମିତି ଦୂର ହବ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ମାଲିକ କିଏ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆମ ଘରର ମାଲିକ କିଏ? ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ପରିବାରର ମାଲିକ ମୁଁ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରିବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କହିବି ସେ ମାନିବ, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ମାନିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିବି ମାନିବ, ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିବି ମାନିବ। କାରଣ ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ ନା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ, ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଏଟା ମୁରବୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ମାଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଦିନଠୁ ମୁରବୀ ପଦଟା ଆମର ଗଲା। ମୁରବୀ କିଏ? ମା ମୁରବୀ। ତାହେଲେ ଘର କାହାର? ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୋର ଏତେ ବଡ ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଘର ହେଲା? ଜମିବାଡି ମୋର ଏତେ ଏକର ଏତେ ବାଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଘରର କଣ ହେଇଗଲି? ସେବକଟେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଇଗଲା? ସେବକ ହେଲା। ମୋ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ହେଲେ? ସେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପରିବାରର ସେବକ। ମାଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ ସେବକ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା। ହେଲା, କେହି ଆଉ କହିପାରିବେନି ମୋ ଘର ବୋଲି। ହେଲା, ମୋ ଘର ଥିଲା, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖେଇଲେ, ଘରର ମୁରବୀର ଦର୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମୋ ଘରର ମୁରବୀ ହେଲେ ମା। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ନା ନାଇଁ? ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ, ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ପଡିବ। ହେଲା, ଦରଖାସ୍ତ ପଡିବ ମାନେ ଛିଡା ହେଇକି ତ ମା ପାଖରେ କହିହବ, ମୁହଁ ଖୋଲି ଫଟୋ ପାଖରେ ତ କହିହବ, ମା ଛୁଆଟାର ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କି ଦେଖାଯାଉନି, ତୋ ଛୁଆ ତୁ ତାକୁ କେମିତି ବଦଳିବା କଥା ବଦଳା। ଯଦି ଘରର ଜଣେ ନାରୀ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ହେଲା, ତାରି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ପରିବାରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ମାନେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ପଇସା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର, ବୁଝିଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା, ପଇସା ପ୍ରଚୁର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଏ ଛୁଆର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଟିକି ଛୁଆଟା, କୌଣସି ଡକ୍ଟର ସହଜରେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରୁ ଛୁଆ ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ଡରିକି ଆଉ କିଏ ଅପରେସନ ନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବନି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହ। ଛାଡ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଗଲେ, ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବନି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନି। ଛୁଆ ଦିନଠୁ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବୁଝିହଉଛି। ପୁଣି ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ, ଖାଲି ଆମ ଭାରତ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ଏମିତି କେତେ ଦେଶ ସ୍ତରରେ, ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ
जो डाक्तर मान सम्मिलनी हुए ये जन विशिष्ट डाक्तर बोली पुरस्कार भी करा जाए क्या सब रिसर्च काम था हार्ट उपर तार भारी रिसर्च नुआ नुआ हार्ट केमी लगे हे मनीष हार्ट बाहर करके माकड़ हार्ट भी लगे हे से बाट भी मालूम जड़े के बचार हार्ट प्रोब्लेम अच्छी अलग हार्ट गोटे के लगे बचे हे से काम भी से कर दियंती बुझी पूरा रिसर्च लोक से आउ से डाक्तर अपॉइंटमेंट नुआ 3 मास आगु दरकार पड़े देखा करिया गले 3 मास आगु आग ना रजिस्ट्रेशन कर 3 मास पर जो देखिए मात्र 60 जन को देखिए पुणी से 60 जन भितर या पाली पड़ो कि नहीं डाउट बुझीगला तेणु ये पूरा हताश भद्र महिला जनक पूरा हताश छाड़ से पुणी जन ख्यात संपन्न डाक्तर दुनिया आड़े मीटिंग आ दुनिया आड़े काम भेट करवा बड़ मुस्किल 3 मास आगु अपॉइंट नवा पड़े से 3 मास पर जो 60 जन को देखेबे से जो देखा भितर मो पाली पड़ो कि नहीं डाउट हो छाड़ जो भगवान छुआटी देइजंदी मु से भगवान पाखे छुआ को समर्पण करदेवी जदि सी चाहिए भल हवा कथा हम जदि सी न चाहे भल हम एणिक दया जहाँ हम कारण सी ही देइजंदी ना तेणु तांकरी पाखे निवेदन करी यही भाव में सी छुआ को समर्पण कर दौरान बुझीगला ये जो ख्यात संपन्न डाक्तर गोटे आंतर्जातिक स्तर में गोटे सभा डकाई मीटिंग सब विशिष्ट विशिष्ट डाक्तर मैंने आसछंती गोटे सम्मिलन हो सम्मिलन आपको अवार्ड देवे पुरस्कार देवे तेणु गोटे पृथ्वी स्तर डाक्तर मैंने आसछंती विभिन्न देशर डाक्तर मैंने आसछंती से अवार्ड कराहब बड़े गौरवर कथा है तेणु ये जाइछंती कौन गले उड़ाजाहाज अच्छा किंतु 1.5 घंटा खंड उड़ाजाहाज यात्रा कला परे से उड़ाजाहाज यांत्रिक त्रुटि है तेणु उड़ाजाहाज चालक ड्राइवर जी पायलट कहती सी कौन कले निकटस्थ गोटे एयरपोर्ट रे उड़ाजाहाज पड़िया ओल्लैदेले कहले गाड़ी प्रोब्लेम अच्छे जहाज गला माने दुर्घटना हम तेणु सबू यात्री मरीमुरा जी रिस्क नहीं हेनी ओल्लैदेले आ डिक्लेयर है 172 जन ना के यात्री से था ये यात्री माने सब 10 घंटा पर आउ गोटे फ्लाइट आसो से फ्लाइट से उड़ाजाहाज मान नब डिक्लेयर होगा तेणु से 10 घंटा पर्यंत आकर खाया पीवा रही जो सुव्यवस्था एयरपोर्ट कर ये बड़ छानिया गले 10 घंटा पर छाड़ 10 घंटा पर तो मीटिंग सर जाइए मुझे जीवी कौन पाई बड़ प्रोब्लेम पड़ली तेणु सी आ बसु ना बड़े चेयर जो रूम देते एसी फेसी व्यवस्था है खाया पीवा सब व्यवस्था है सी आ रूम रे थय धरी बस पारना खाली घुरुचंदी गला काउंसिलिंग ऑफिसर भावभंगी देखिली ये लोक जमा चुप हो बसुना है कौन है समस्या पचारे जाकि जे कौन है आप स्थिर हो बसुना कौन है कौन से कहला आप डिक्लेरेसन है 10 घंटा पर जे आउ गोटे फ्लाइट रे जीव मोर तो 5 घंटा पर मीटिंग मुझे उद्देश्य जाऊँ आ 10 घंटा पर गला तो मीटिंग नथी मुझे कहीं अच्छा इटू आपणकर जो मीटिंग जगह केते किलोमीटर अच्छी नेट रे सर्च कले कौ जगह कौन देखले मात्र 400 किलोमीटर अच्छी है तेन 400 अच्छा आप तो ड्राइविंग शिखी कार हाँ कहला कार नहीं पड़ा 4 घंटे पहुंचे पुणी मीटिंग सारापर आप आनिक कारटा देजे हाँ नहीं जाते तेणु से गोटे कार देदेले है तेणु जो कार देले मन खुशी होगा जहाँ गोटे व्यवस्था मिलगला विकल्प हाँ तेणु से कार ड्राइविंग कर भगवान विचित्र कार्य 1.5 घंटा खंडे कार ड्राइविंग कलापर से भाव मुझे 100 स्पीड गले 400 किलोमीटर 4 घंटे पहुंचे आहरी घंटे मो हाथ रही मुझे निश्चय बिफोर टाइम रे पहुंची से समय पूर्व पहुंची किंतु ये जो स्पीड रे जाऊँच भगवान सियाड़ कौन कले इतने जोरे मेघ पवन वर्षा करेली जे है जंगल जो गोटे रास्ता जंगल भीतर दे जा पड़ो
गछ गुड़ा पूरा नईकि पड़ू एत जोरे पवन हो माने गाड़ी गले भी गाड़ी देहरे बाज गछटा नईकि एत जोरे पवन हो रिस्क अच्छी वर्षा हो रास्ता पानी पूरा पूरी गलानी कोटा रास्ता कोटा खाल जानी हबन रास्ता ऊपर पानी तेणु बर्तमान कोटा बाट जानिए केमी बड़ा रिस्कफुल हो गला नाई जंगल भितर पशिक जावाटा ठीक हेन क्या बाट घाट कि देखा जाऊनी जंगल गछड़ा पूरा नई आते जोर पवन हो रास्ता रे बाजुची वर्षा टे कमु जीवा है घंटे अपेक्षा करिया घंटा भितर निश्चय कमिज हाथ एक्सट्रा टाइम घंटे दिला ना तेणु टे स्पीड कर पलैवा वर्षा छाड़े या भाविकी जंगल मुंडर रहिले एत जोरे पवन हो गाड़ीटा भी दुलुची ये से गाड़ी भितर बस गाड़ीटा तो केत पलटे दब है नाई ना ये गाड़ी विपद कुआड़ जीवा देखिए पाखे गोटे घर गाड़ी बाहर की दौड़े से घर को घर कबाट खड़ खड़ कले है भद्रमहिला जड़े बाहर गले मोर वर्षाटा है गाड़ीटा ये अवस्था मुझे रेस्ट ने बोली पलि आसली अपेक्षा करी बोली भितर को आसतु बाहर कहीं छेड़ा है आसतु गोटे टर्किश फर्की देले पोची पुचा हूँ मतलब उदा ही ना गाड़ी रू बाहर की घर भीतर को जावा पर्यंत उदा ही तापरे सागे कॉफी बिस्किट आनिक देले आज्ञा एमती गोटे टाइम आप आसिले मुझे ट्रिटमेंट ठीक कर पार्नी कारण मोर बर्तमान प्रेयर टाइम मुझे प्रेयर करी प्रार्थना करी तेणु आपंकर यदि प्रेयर कर इच्छा है आसतु सांग प्रेयर करिया ना अपेक्षा कर ना ना मु प्रेयर को विश्वास करे मु कर्म को विश्वास करे से कहले मो पे वर्क इज वर्शिप मो पे कर्म हो उपासना मु तेणु से प्रेयर पत्र मु करे हाँ ठीक अच्छे आपन को बाध्य तो करहबनी प्रेयर कर सी प्रेयर कले भद्र महिला जनक प्रेयर कले ये सोफारे बसिले डाक्तर महाशय सोफारे बसिक देखुं प्रेयरटा कौन एटा केमती करती सोफा देखुं ये गले धूपटे लगेले फुल तापरे चकासन पकई बसिले छुआटा को कोलर धरले कौन तार गुणगुण ये कहले छुआटा को टेकिले आखिर खाली लुह बाहर कौन हो प्रेयर कला माने आखिर लुह बाहर दरकार ना प्रेयर न कि कौन ये कांदुंट छुआटा को धरती पूरा अधघंटे उपरे समय ये परिस्थिति चिंता कले यहीटा कौन प्रेयर प्रेयर सरला तापर पचारे आपण ना कौन करुले प्रेयर कर प्रेयर सहित छुआटा को धरले टेकिले कांदिले यहीटा कौन प्रेयर प्रेयर सहित छुआर कौन संपर्क आप छुआटा कहीं धरते आप जानना छुआर गोटे सब सांघातिक समस्या है जो सांघातिक समस्याटा अच्छी तार हार्ट रे गोटे प्रोब्लेम मु अनेक डॉक्टर को देखी किंतु कई ऑपरेशन करने साहस कर पारे जो छोटिया छुआ किंतु जड़े डाक्तर परामर्श ना सब डाक्तर कहते से हूँ डॉक्टर अब्दुल ता निक नेम अब्दुल गोटे भल ना अच्छी कि डॉक्टर अब्दुल को ना समस्ते कहले अच्छा अच्छा कौन कहले ना से डॉक्टर अब्दुल परामर्श नियंतु सी जदि चाहिए ताले छुआ को ऑपरेशन करें छुआ बची पार आमे कि पारू हेले सी जड़े ख्यात संपन्न डाक्तर तांगर 3 मास पूर्व अपॉइंटमेंट ना पड़े तापर जाम चांस मिल देखे 3 मास पर जो देखे 60 जन देखिए ता भर मो छुआर पाली पड़ो बोली कथा अच्छी तेणु ये गोटे आशा शून्य हो जाइए भगवान पाखे समर्पण कर दौर जो छुआटी को भगवान देइचंती दान स्वरूप से छुआटा तांकर मु खाली गोटे केयर टेकर अच्छी तेणु से छुआ को समर्पण करूँ तेणु प्रेयर मध्यम मोर छुआ को समर्पण कराला आप जो कहले छुआ सहित प्रेयर कौन संपर्क मुझे छुआ को संपर्क या जे मु प्रार्थना मध्यम छुआ को समर्पण करूँ भगवान पाखे डॉक्टर किछ समय नीरव रही चिंता कले भगवान पुणी एमती करती मु जाऊली कुआड़े मोर आवार्ड आनी कौन जाऊे उड़ाजाज भगवान उड़ाजाज को प्रोब्लेम करेले बाध्य उड़ाजाज रहा पुणी बुद्धि खटेली कार रे पलैबी है
मेघ पवन वर्षा प्रबल करेगी कार को मध्य अटकेले पुणी कौटी अटकेले पुणी कौ जगार अटकेला देखो जो पेसेंट से जगार अटकाई है जमी घरे से पहुंच है तो ये जो व्यवस्था सब किए कर भगवान कर बुझे ना ये भद्र महिला के जीवन में आशा कर जे मो छुआ पुणी डाक्तर माध्यम ट्रिटमेंट पाइब बोली केबे भावी नथिला ये डाक्तर सहित भेट हम केबे भावी नथिला तले हौ तले सब डॉक्टर अब्दुल का कथा कहले मु किए जानछ मो से डॉक्टर अब्दुल के नाई आपण काई डॉक्टर अब्दुल हेबे मते तो थट्टा प्रयास काई करछोदी के नाई मु थट्टा करनी प्रयास करनी नाई ना आपण काई आपण काई मो घर को आसीबे सी तो पूरा बिजी शेड्यूल लोक ता कोडी फुर्सत अछि जे से एमती मो घर आसी ओसान पहुंचे कि विश्वास होनी कहले ना कौन 1% रे मोर विश्वास नहीं आईडी कार्ड बाहर कले देखन के तो देखीदेले ये अरे ये तो सही डॉक्टर भगवान पुणी एमती करती पेसेंट कौन डाक्तर पाक जीव बर्तमान डाक्तर आसछन्ती पेसेंट पाक हला किए जो डाक्तर बर्तमान पेसेंट पाखे तो किए पहुंचे भगवान भगवान पहुंचे तेणु ये जो विकल भाव प्रार्थना टी करुले प्रार्थना कौन सी कार्पण्यता नथिला पूरा स्वच्छ हृदय निर्मल हृदय है जो सरल भाव भगवान को जो पूर्ण आंतरिकतार सहित जो प्रार्थना करते तेणु भगवान कौन कले प्रार्थना मंजूर करेंगे ना नहीं निश्चित करेंगे तेणु आंतरिक पूर्ण प्रार्थना जदि माँ पाखे करा जाए एमती कौन सी प्रार्थना ना जोटा पूरण हम से कहुई ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड एवरी प्रेयर इज आंसर्ड सकल आंतरिक प्रार्थना पूर्ण होता है एवं प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर मिलता है तेणु भद्र महिला प्रार्थनार बर्तमान उत्तर मिलची ना नहीं कहले मो अवार्ड मत मिले कहले देख मुझे कारण जाऊली फ्लाइट प्रोब्लेम है पुणी से 10 घंटा पर जावाई डिक्लारेसन है आध्य गोटे कार धरिकी आसली आ कार धरिकी आसी पुणी झड़ तूफान पूरा हो गला बाध्य कि आपण दुआरे मो गाड़ी थुआई एयरपोर्ट रु मुझे से गाड़ी तेणु देखो गाड़ी थुआई एयरपोर्ट नहीं गाड़ी की देवी तापर मु अलग व्यवस्था करी जीवी मो अवार्ड मत मिलगला बस माँ छुआ दीटा कार बसले गले ओटी को लेकिन ऑपरेशन है सक्सेस भी है अनुभूति से लिखी से डॉक्टर अनुभूति लिखी बुझीगला निश्चित से समय आगुरी आसी नथिला जेहेतु से समय आसी नथिला तेणु ये पाठचक्र कथा हुई पार नथिला एबे से समय आसिला देखो माँ आसिले आपण घर को पाठचक्र आज आरंभ होगा पाठचक्र नैतिकतार अनुष्ठान नुहे है पाठचक्र नैतिकतार अनुष्ठान नुहे मु गोटे जगह को जाइली पार्चर करने से जगह को कई साहस करते कारण से तीर मारिक लोक मार दिखती सेठिका लोक बुझेगा बाहरिया लोक गाँ को बाय मिस्टेक पशि जाइए जीवनटा तार गला निश्चित से मैंने तीर मारिक मारदे तेणु मु प्रथम टार्गेट नेली जो जगह को कहीं जाई पारु नाहंती माँ को मुझे कि सही जगह पहुंचे चलो समस्त छाती खाली धड़पड़ ये भाई आपण बड़ बड़ुआ लोक है मुझे चलो बस ये माँ पर प्रेयर कर माँ शक्ति देवे माँ सुरक्षा तांकरी काम में जीवा माँ सुरक्षा देवे नहीं ताल तुम माँ को प्रति विश्वास नहीं चलो प्रेयर है गलु जो गलु से गोटे छक अच्छी ता ना खैरपुट पार हो गलु पुलिस आमको धरला तुम सब बस पुलिस तो मु कथा कौन है आम गाड़ी कहीं अटकेले आम गाड़ी कौन प्रोब्लेम है आम गाड़ी कागज पत्र ना ड्राइवर लाइसेंस ना कौन प्रोब्लेम टा कौन आम गाड़ी को अटकेले कहीं
ना सेपट रूट रे प्रॉब्लम अच्छी आम से गाड़ी छाड़ू प्रॉब्लम अच्छी माने कौट आस केउझर आस हाँ से ये अंचल विषय जान काली गोटे कंट्राक्टर को मार दिया बुझला मार दी कंट्राक्टर को है तेणु से कंट्राक्टर मार दिया पूरा से अंचल सारा बर्तमान हईच बुझी तेणु से अंचल को कहार की छड़ा जाऊनी आम जाऊँ से लोक बुझे बाटू आने बोली तुम भली लोक से मारे ना मारे राग हूँ खाकी पोशाक वाला आउ नेता पोशाक वाला है कि आम भाया लोक से मारे आम जाऊँ आण आण आम एग्रीमेंट करूँ जदि आम मरी जाऊ तो आम कई दायी रहे ना रागी से पुलिस टा कह मरनी छाड़ आड़ जातु मर बुझे यही भाव बुझे यही भाव मर छाड़ दियो तापर आम छाड़देले गलु आ ठीक हिल टॉप रे पहुंच जाइचु है हिल टॉप रे पहुंच जाइचु गोटे झील को मुझे देखिली इमान सब कथा होते भाई सेठिकार झील मैंने सब टिके टिके चुटी रखती ड्रेस पिंधती ना माड़ी रे बेक रु पेट पर्यटन गुड़े अंटा रु आंटू पर्यटन माड़ी रे खाली गुड़े लुगा फुगा नहीं खाली माड़ी ओडिशा भितर परा हाँ देखिए मो फोटो देखे देखे देख पार्छ से जगह देखे से लोक हाँ मालकानगिरी बरा बंडा अंचल लोक कथा मालकानगिरी बंडा लोक पाखे पहुंचती हाँ से पहुंचली तापरे झीटी कह अरे मुझे तुम कौन कौन सब ड्रेस पिंधेनी एटा गोटे झील गोटे ड्रेस पिंधु मुझे कहली झील आइलु कौटी जाऊलु आज्ञा खैरापुर कौन पाई ना मु से स्कूल पाठ पढ़ाए तुम गाँव के जन पढ़ आम गाँव आम 4 जन पढ़ु है भल है मुझे तुम गाँव को आसी गोटे महापुर कथा कही बोली जो महापुर आशीर्वाद हेले तोर पाठ पढ़ाई बढ़िया हम तू मनीष हिसाब से भल मनीषटे हबू आ तुम गाँ को तू ही बदलैबू तुम गाँव अभाव असुविधा को तू ही दूर कर तू आम गोटे सहयोग करनी हाँ कर आम पुणी फेरला बेले ते नहीं खैरपुर छाड़ एत बाट 16 किलोमीटर चलू ना तो हाँ आज्ञा गाड़ी रे कौच टॉप रु खसिल जो कौच आपण मैंने न कह पर्यटन गाड़ी रू बाहर ना है आउ आम लोक को देखिले हसबे ना जब हसबे ताले मु बंचई पारि ना सैला जदि हसिले तार से कह मु बंचई पारि ना है पप्पा भाई आम हस बंद हम ना मुझे हस बंद न हम ये भीष्म सरसज्जार शोला भाई आम सब सरसज्जार शोवा आम गोटे गोटे भीष्म बनी जा आमको सर मरा हम आम शोवा तुम माँ माँ जपुन बसिकी बस माँ 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 जप जपिले से झील तांकर लोक मान केमिति कौन कहला सबू सबू तांको भाषा केमिति कौन है सब बुझे बाजी सब आनला सबू आसिले आम देखिलु सब मोटा मोटा बेकर रला सब भाया लगी हाथ पूरा एठू एपर्यंत कान पूरा चूड़ी भाया सब रिंग पिंधि चुट्टी टिके टिके हाँ चूड़ी सब टिके टिके देखेबी से फोटो अच्छी मोबाइल देखेबी तापरे फारसा तीर धरिक आसी बसिले है तीर धनु तीर फारसा ताको इन्स्ट्रुमेंट पर जुआड़ जी धनु तीर थी फारसा थी तेणु से फारसा तीर धरिक धनु धरिक आसी बसिले जी कोई भाई आम हस बंद हम ना मुने तुम आड़े क्या अनौच तुम आड़े अनाओनी है से कहला आज्ञा ए आसतु हेडू गोटे कम्युनिटी सेंटर अच्छी गोरु गुहाल भाया बड़े खटटा कम ओसार हम ये गोटे काठ गड़े प्राय 20 फुट खंड लंबा मैंने बढ़िया माँ तो भल आस्थान कर आम कपड़ा पकई फटको देदेलु से काठ उपर है दरी नहीं पकईदेलु बसिले मु कहली से झील को नारे तमर लोक तो मो भाषा बुझीपारे कहले ना मुझे गोटे काम करू तू तो मो भाषा बुझीपारु कहला आज्ञा
मुझे मु दीपद कहबी तू दीपद कहबू तम भाषा पुणी मु दीपद कहबी तू दीपद कहबू तम भाषा पाठ पढ़ी ना बुझेब भाषा तो मनरू किसी कहबार ना मु जहाटा कहबी तू बुझिपाइलु ताकू तो तम भाषा लोक बुझे ये करिकी माँ किए श्री अरविंद किए संसार कहीं आसछंती रोग दुख जरा वार्धक्य केमिति दूर करिवे ये माँ आमको सुखी करने केमिति कृपा करने गछ लता पहाड़ पर्वत सब तैयारी करछंती पानी पवन आकाश माटी सब तैयारी करछंती गछ लता सृष्टि करछंती तेणु ये कृपामय माँ बोली आम बंचार बाट सब करछंती तांकु धइले आम जीवन पूरा सुरक्षित रहइबो तांकु जे छाड़िबो ता जीवन कौन हबो किछि ठीक जणा नाही तेणु माँ को आम जाबुड़ी धरी आमर अति प्रिय आम माँ मुझा सब मो भाषा कहूली ताकू सी भाषा बुझेला है तेणु आम मूल किए ना जड़े माँ जन्म देती माँ ही सृष्टि करती माँ सृष्टि करे ना किए बाप सृष्टि करे तेणु आग माँटा सृष्टि करती तेणु माँ ही जन्म दे छुआ तेणु जब गोटे माँ जब जन्म दे ना आम कौटू आसता जड़े जन को जन्म देला पुणी ताठू पुणी आउ जड़े पुणी ताठू जड़े आउ जड़े ताठू आउ जड़े एमती आम एपर्यंत आम आसचु तेणु माँटा मूल ना ना कहला माँ तो मूल से ठाकुर ठाकुराणी देवता ये सब कौन रही से माँ होती मुख्य तेणु से बुझे माँ हूँ मुख्य माँ को डाकिया सी भाषा बुझेदेला तापर तो बुझी सारे तीन थर भूई मुंड लगे प्रणाम कले मुझे झील पे कौन कले कि से आज आपण को आम गाँव गुरु मानले तेणु आज आपण आम गाँव गुरु तेणु आप जिते थर आसी भगवान कथा कहले आपण किसी असुविधा नहीं तापर मु कहली ए लोक मानक फोटो दे दियो माँ गले सी क्रिया करेंगे भितर केमिति बदलिया कथा सी बाट करी मु किए बदलिया दियो फोटो पैसा किए दिंतु न दो किए टंकार दो किए 2 टଙ୍କା दो किए मूलू न दो आम सांगरी खाया नहीं गई है बिस्किट पत्र सब नहीं मैंने पार्सल सरला समस्त बिस्किट दि जाए सांगे बिस्कुट पेटी धरिक है समस्त खाई सारे मैंने पार्सल सरला समस्त बिस्कुट दिया पैकेट पैकेट ये जो टाइगर बिस्कुट समय देला ना छोटिया छोटिया है से बिस्कुट नहीं देलु है बिस्कुट पैकेट तो पाइले केते दिन पर गोटे बिस्कुट खाऊचे आम है गोटे अपूर्व जिन खाला भाया लगे कौटी एटा पाइबे से तो बाजार को आसती नहीं से हाट बाजार करती नहीं बाहर को आसती नहीं पूरा जंगल भीतर रहती पशु शिकार करती फलमूल संग्रह कर खाती को बाजार हाट तो देखिबार ना है बेश पोशाक पाखे ड्रेस न था माली गुड़े था आई लोक गुड़ा भी आम देखिलु केतेटा जो जो पाठ पढ़ुन जो 4टा से ठीक अच्छे बाकी आ सब गुड़ाक से देखे फोटो अच्छे मो पास मुआ कहूँ माँ जेहेतु भितर गोटे प्रार्थना रोचे माँ व्यवस्था करेंगे ना निहाती करे माध्यम से गला पढ़ू जाऊँ निर्द्वंद गाँव प्रोग्राम कर छुआ मान सब पाठ देख तुम गाँ को आज माँ आसिले जो माँ बदलैबे से माँ को आम आज पर्यटन डाकी ना यही माँ को आम आज डाकिले निश्चित तुम गाँ बदल तुम गाँव रास्ता घाट बदल तुम गाँ लोकंर घर द्वार बदल तुम गाँ को इलेक्ट्री आसो तुम गाँव जहाँ जहाँ दरकार देख सब एवं से गाँव सब कथा से छुआ मान सब पाठशाला पढ़ले कॉलेज पढ़ले मो कंट्राक्टर अच्छा मत फोन कर गोटे छुआ कह सार मोर रिचार्ज सर जाइए रिचार्ज करदे मुझे अनेक समय रिचार्ज कर दूसरी हाँ एबे आउ के ना पूरा अच्छा से अति पुरुखा लोक जो मैंने से सब ड्रेस के पिंधुन आओ बिना ड्रेस लोक बर्तमान ना के मुझे देखी से तेनाली से जो लोक मैंने माँ को धरले ये जो 4टा पाठ पढ़ते तमें मो सहित जोगाजोग कर तुमको आम ट्रेनिंग देव दरकार पड़े आम तुम मान सब स्कूल मानक रखू ये माँ को स्कूल आम रखू तुमको खाया पीवा को ड्रेस पतर दे तुमको मासक किसी पैसा दि जाए है तेणु मो कंट्राक्टर मो कंट्राक्ट रहिले मु कहीकि 4 जन को गोटे कर्मी तालीम शिविर पड़ता मुझे अणा करेली मुझे जन अपा कहली तुम फरेन पैसा है ये पिला मान को जनका 10,000 दब है 10,000 दब
ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେବ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବ, ବିଦା କର। 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ, କାରଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଆଉ ଯଦି 4ଟା ପିଲା ସେ ଗାଁରେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁଲେ ନା, ସେ ଗାଁଟା ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ସେ ଅପା ବି ସେଇଆ କଲା, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦେଲା, ଡାକି ଡାକି ଟ୍ରେନିଂ ଆଣିଲା। ସିଏ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ହେଲା। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅପା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବହୁତ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାଆକୁ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିକାର ଭଲ ହୁଏ। ବୁଝିପାର, ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରିହଉଛି ମା ଗଲେ କଣ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରଳ ହୃଦୟ, ଡାଉଟର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ସରଳ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ମୋ କହିବାର କଥା ଭାଇ, ଏଠି ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନଥିଲା, ମା ଇଏ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କଣ କହିଲି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯାହା ମିଳେ ତା ନାଁ ହଉଛି କୃପା। ତେଣୁ ଏଠିକି ଏ କୃପାଟା ହେଇଛି, ହଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା କୃପା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମା ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ବାଟରେ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରି କରିକା ଯିବେ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପୁଣ୍ୟତମ ଦିନ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଘର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଧାମ, ମାତୃ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେଇ ମାତୃ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେବକ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମାଲିକ ହେଇଗଲେ ମା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଆଣିକି ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ହେଲା, ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। କୋଉ ନୀତି ନିୟମର ହବ, ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କଣ କହିଥିଲି, ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ନେଲ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେ ରଖିବ ତମ ଜୀବନ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଫୁଲ ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ନଡିଆ କଦଳୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମା 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 ବୋଲି କହିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ମା ମା ବୋଲି କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ମା ବୋଲି କହିପାରିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ପାରିଲେ, ସେ ମା ବହୁତ କଥା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ, କୋଉ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଠିକ ନାହିଁ। ଗାଡିରେ ଥରେ ବାହାରିଲା, ବସିଲା ମାନେ ଆଖି ଯୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଗାଁରେ ପଶିବୁ, ଭେଳି ଭାଳିକି ପାଚର କରିବୁ, ଆସିବୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ସେମିତି ଭେଳି ଭାଳିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସେଇବୁ, ପାର୍ସଲଟି କରିବୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। এইভଳିଆ କରି କରିକା ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ସଲ କରେ। କିଏ ଗାଳି ଦିଏ କଣ କରେ ପଛରେ, ଏରା ଆମର କାନକୁ ନୁହଁ। ଆମର ପାଠଚର କରିବା କଥା, ମାଙ୍କ କଥା କହିବା କଥା। ଆଉ ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ସେଟା ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ସେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେନି। ଯିଏ ବୁଝେଇ ନ ପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହେଇପାରେ, ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ବୁଝିଯିବେ। ଖଟରେ ବସି ଚେୟାରରେ ବସି ନା, କରେଣ୍ଟ ପରେ ମାରିବ ପଛ ଡେରି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୁଡିଟେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି ପଥର ଗେଟି ସବୁ ବାଡଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝୁଡି ହିସାବ ପଇସା ହବ, ପଥର ବାଡେ ଝୁଡି ହେଇଗଲା ମାନେ ଝୁଡି ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଝୁଡି ସେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏଭଳିଆ କରି ବାଡଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଇନକମ। ହେଟା ମାନେ କୋଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏତିକି ଲୋକ ପାଇବାନି। ଏଇଟା 20-25 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରୋ କରିବା। ଗଲୁ ଆମ ଗାଡି ବୁଲେଇଲୁ, ମୁଁ ଚାଲ ସହ ତ ତୋଟାଟା ଅଛି ପାଖରେ,
ତୋଟାକୁ ଡାକିବା ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ ସେ ଦିଦି ମାନେ ଅପା ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଡାକ ତମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଆସ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଉଛ ପିଉଛ ରହୁଛ କାମ କରୁଛ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଚାହୁଁନ କଳିକଜିଆ ତମ ଘରେ ହବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ କି ତେଣୁ ଆମ ଘରେ କେମିତି କଳିକଜିଆ ହବ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଆସ ତମକୁ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବୁନି ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଆସ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ତେଣୁ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ହଉ ଯିବା ଦେଖିଆ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ସେ ବି ଖାଇବା ସମୟ ତାଙ୍କର ସେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ବି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବେ ଭଲ ହେଲା ଏଇଠି ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆମେ ପାର୍ସଲ କରିବା ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ଖିଆପିଆ କରିବେ ଆମେ ବି କୋଉଠି ଖିଆପିଆ କରିବା ଯୋଜନା କରିକି ଡାକିଲୁ ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ତ ଚେୟାର ପତ୍ର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କପଡା ଦେଇ ଥୋଇଦେଲୁ ହେଲା ତାହେଲେ ପଥର ଉପରେ ମାଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ସିଏ ଆମର ଆସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ହେଲା ତେଣୁ ତାପରେ ଆମ ଏଇ ମା କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଆଦିମାତା ଆଦି ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲେ କେମିତି ସବୁ କଥା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏଠୁ କହିଲି ଆଉ କହିସାରିବା ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସିଏ ପତ୍ର ଦେଖିଲା ଏଟା ଫାଙ୍କା ଟାଇମଟା ପଳେଇଲା ତାର ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲା ସେ ତ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ପୁରା ନିଶାରେ ଆସିଛି ଆସି ଟିକେ ୟାଡୁ ସାଡୁ ବକିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଲା ଉଠିଲା ଆଉ ଢାଏ ଲଗେଇଲା କହିଲା ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିରି ଉତ୍ପାତ କରୁଛୁ ଘରେ ତ ଯାହା କରୁ କରୁ ଏଇଠି ବି ସେଇଆ କରୁଛୁ ତତେ ଆଜି ମାରିକି ମରେଇଦେବି କହିକି ତାକୁ ସେଇଠି ବାଡେଇ କା ନେଇକି ଦୂରରେ ଚାଲିଲା ହେଲା ଚାଲ ଆଉ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ସେ ବିଚରା ଆଉ ଡରିକି ଗଲା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସିଏ ଗଲାନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଲୋଚନା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ମତେ ଏଠୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମର୍ଦଟା ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିରି ଆସି ଉତ୍ପାତ କଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି ମୋ ମର୍ଦଟା ଏଇ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ ମଦ ପିଆ ଛାଡିବ ନା ନାହିଁ ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଯାଇକି ମତେ ମରା ପିଟା କରୁଛି ଘରେ ଆମର ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି କରୁଛି ଅଶାନ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି ଇଏ ମୋର ମର୍ଦଟା କେମିତି ମଦ ଛାଡିବ ମୁନି ମାଆକୁ କହ ତୁ ମାଆକୁ କହ ତୋ ମର୍ଦ ଦିନେ ମଦ ପିଆ ଛାଡିଦବ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି ତ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦଉଛି ନା ସେ ଛାଡିଛି କି ଏଇ ମାଆକୁ କୁହ ଦେଖିବ ସେ ଛାଡିଦବ କାହିଁକିନା ଯିଏ ବଦଳେଇବେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଡାକିନ ଯିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ କୋଉଠି ବଦଳିବ ତେଣୁ ଇଏ ବଦଳିନି ତମେ ଏଇ ମାଆକୁ ଡାକ ତମ ମର୍ଦ ମଦ କେମିତି ଛାଡିବ ସେଇ କଥାଟା ଜଣାଅ ସେ ଡାକିଲା ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ଏଟା ତ ଜରି ଲାମିନେସନ ହେଇଛି ପାଣିରେ ଭିଜିଲେ ଓଦା ବି ହବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ ଫୁଲ ଥିଲେ ଦବ ଧୂପ ଥିଲେ ଦବ ଯଦି ବି ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କହିବ ମା ଆମ ଘର କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ବଦଳେଇ ଦେ ଆଉ ମୋ ମର୍ଦର ମଦ ନିଶାଟା ଛଡା ସେ ମଦ ନିଶା ଛାଡିଗଲେ ଆମ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରୀ ଉଠିବ ଏଇଆ କର ସେ ସେଇଆ କଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକି ମାଆକୁ ଡାକିଛି ମୋ ମର୍ଦ କେମିତି ମଦ ନିଶା ଛାଡିବ ଯୋଉ ବିକଳ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସେ ଡାକିଛି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଡାକିଛି ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତା ନିଶା ଛାଡି ଯାଇଛି ଆଉ ମଦ ପିଉନି ମୁଁ ତ ଏଟା ବାହାରିଆ ପଥର ବାଡଉଥିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋ ଆମେ ସେଠି ଦେଇଥିଲୁ ନିଅ ଯିଏ ଯଦି ପଇସା ଧରିଛ ଦିଅ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ନିଅ ହେଲା ତେଣୁ କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ ଦେଲାନି ଆଉ ପଇସା ଯିଏ ଧରିଛି ଯିଏ ନା ଦବ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଧରିନାହାନ୍ତି ଦିଏ ଛାଡ ଆଗ ମା ଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଗ ମା ଗଲେ ତା ପର ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା ଗାଁକୁ ଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଣି ଭରିବୁ ବୋଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ୟା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ହବ ତେଣୁ ବୋତଲ ଗୁଡାକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣିଟା ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଭରି ନେଲେ ପିଆ ପିଇ କରିବା ସେଠୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକେଇଛୁ ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯୋଉ ମଦ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ
କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଏଇନା ସନ୍ଧି ଡାକିଦେବି, ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ସନ୍ଧି ଡାକିଦେବି। ପାଣିକି ନେଲା ତା ଘରେ ଥୋଇଦେଲା, ସମସ୍ତି ବେଳେ ଆଣିଲା। ଏ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଢିଆ କଥା କହନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି, ସବୁ ବେଳେ ଆଣିଲା। ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବସିକି ମଣ୍ଡପରେ ମିଟିଂ ପତ୍ର କରନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ମଝିଟା ପୁରା ଛାଇ, ମଣ୍ଡପ ଜାଗା, ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ବସିବେ ସେ ମଣ୍ଡପଟାରେ। ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଭେଳେଇ ଆଣିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। ଯା ଆମକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଖୋଜା ଖୋଜି କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁନି, ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଅପା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲା। ତାପରେ ଘରୁ ସରବତ ପତ୍ର ପୁରା ଡାକି ଡୁଆ ନେଇକି ଦହି ସରବତ ପୁରା ଦେଲେ, ବଢିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ବୁଝିବୁଝି। ତାପରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଗଛର ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ହେଲା। ସେ ବସିଲା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ମୋ ବର୍ତ୍ତରେ ପଡୁଛି। ବାବା ସେ ଭୁଲ କର, ମୋ ବର୍ତ୍ତରେ କାହିଁ ପଡୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଧାରିବାର ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏଇ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଛି। ତୁ ଏ ମା ପାଖରେ ଗୋଡତଳେ ପଡ, ଏ ମା କହ ତତେ ଠିକ ବାଟରେ ନେବେ। ମୋ ଗୋଡତଳେ ପଡିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଭାଇ। ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡତଳେ ପଡିଲା, କହିଲା ଏ ବାବୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ମୋ ମର୍ଦ ଆଜି ମଦ ପିଆ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ଏଇ ମା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ନିଜେ କହୁଛି, ସତରେ ଏଇ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାକୁ ଡାକିଲେ ବଦଳିଯିବ। ଗାଁ ଲୋକ ଫଟୋ ନେବେ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ? ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ନେଇଗଲେ, ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ କେମିତି କାମ କରିବୁ, କିଏ କାମ କରୁଛି? ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ସରଳ ହୃଦୟରେ ମାକୁ ଧରିଛି, ତା ଜୀବନ ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ତ ଏ ଘର ପାଇଁ ଆଜି କୃପାର ଦିବସ ହେଲା। ମା ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକରେ ପାଠ ଚକ୍ରଟି ହଉଛି, ବୁଝିବୁଝି। ଏ ଛାଡ, ସେ ମୋ ପରିଚୟ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ର ତ ହେଇପାରୁଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା କୃପାର କଥା ନୁହେଁ। ପାଠ ଚକ୍ର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ପାଠ ଚକ୍ର ହଉଛି ଅତି ମାନସ ପ୍ରକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲେ ମାଙ୍କ ବହି ଜାଣିବ, ବହୁତ କଥା ପାଠ ଚକ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭାବିବା? ମୁଁ ମାଙ୍କ ଘରର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ନନା ପ୍ରସାଦ ବନାଏ ନା ନାଇଁ, ନା ତା ଘର ଖାଇବା ବନାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରସାଦ। ଯୋଉ ନନା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ କଣ ଭାବିଥିବ? ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବନଉଛି। ସେମିତି ଆଜିଠୁ ଆମେ ଭାବିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା। ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ନୀରବରେ କରିବି, ମା ଖୁସି ହେବେ, ମା ଖାଇବେ, ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମା 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 ଜପ କରି କରିକା କରିବି। ତାପରେ ସେଇ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ଥିବ ଡେକ୍ଚି କଡେଇରେ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ ତ, ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ତ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିବା, ମା ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୋ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ତୁ ଶକ୍ତି ଭରିଦେ, ଚେତନା ଭରିଦେ, ଯେମିତିକି ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ତମ ଶକ୍ତି, ତମ ଚେତନା କାମ କରିବ। ସେ ତମର ଆଶ୍ରିତ ହବ, ତମ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତମର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ, ତମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ମା ତମେ ସେତିକି କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଘରର ଗୃହିଣୀ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଭରିଦବ। ତାପରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ କଣ ହବ? ମାଙ୍କ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଧର ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଙ୍କି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପାଣି ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ହେଲା। କୋଉ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଲିକେଜ ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ବହୁତ ଲେଟ ରେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପଡୁଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖ ସେ ପଥରଟା କଣା ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣିଟା ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପାଣି, ଦିନେ ସେ ପଥରଟା କଣା ହେଇଯିବ, ଶେଷରେ ଫାଟିଯିବ। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟାରେ ଏତେ କରାମତି ଅଛି? ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତ ପଥରଟା ଫଟେଇ ଦେଲା।
यस सतरे से भली श्री अरविंदर पाठचक्र महाशिवर जो शक्ति पानी बुंदार जमी शक्ति अच्छी एत बड़ टाणुआ पथर फटई दे पारुची सेमती जी निष्ठार सहित नियमित पार्चर करुची ता भितरे ये माँ का शक्ति एमती क्रिया करिवो घर समस्ते बदल जाए समस्ते बदल जाए लोकंकर राग अहिंसा लोभ अहंकार सब दूर हो जहाँ किसी घटना हेले आस समस्ते आग माँ को प्रार्थना करिया माँ को आग जनइबा तर सही माँ आमको कहे तू डाक्तर पाखु ने ये डाक्तर पाखु ने कि से डाक्तर पाखु ने जदि माँ को जन की जाइथिबा को डाक्तर भितर माँ क्रिया करदेवे है 50 टंकार गोटे मेडिसिन लेके दो भल जदि माँ को मन पड़ोनी फुलुची भल मते होनी केते मेडिसिन खाइली हठात किना मोर आसिला जण आखि मां को जननी मां इसे काहे तू भल करूनी जने डॉक्टर आखि पूरा मते देखै देले से मु जाई पहुंचली मु 8 दिन जाई मु फुला छाडी हां तो सीटी की जा आग माँ को पाखे जन देले तापर माँ व्यवस्था करते कोड़ी जीवा पड़ो बस तापर देखिए जदि माँ को जनइनु हाँ मोर पैसा अच्छी यहीटा गोटे कथा जाकि देखिए आसी 50 टंका बदल रे 50,000 खर्च करके आसबे 5 लाख दरकार पड़े खोजिक खर्च करके आसबे किंतु भल हेनी बुझ तेणु ये अनुमान करतु घर किछि किछि जदि असुविधा होछि ताले हम कौन करवा माँ को पाखरे आग जनइबा मो छुआ आज ट्यूशन जाइए भलर माँ फेरू माँ को जनइथिबा मो स्वामी मार्केट जाइछन्ती कि भलरे फेरु माँ को जनइथिबा माँ को जनईकरी गले माँ को जनईकरी काम कले माँ का कृपा आम सहित बराबर रहिबो आम जीवन बदलिबो आम परिवार बदलिबो गोटे परिवार बदलले गोटे गाँटे केमिति केते गुडी परिवार को नहीं ना नहीं जदि ये परिवार बदला से परिवार बदला से गोटे गाँव रे 10, 20, 30, 50, 100 परिवार बदलले तार से गाँटा बदल जीव ना नहीं गोटे गाँ बदलले से गाँ को देखिकी पाख गाँ कह यही गाँटा बढ़िया कौन है गाँव महत्व ये रहस्यटा कौन देखिए मैंने सब माँ शंकर पार्चर करी गाँ लोक बदल तेणु आम भी सेमती पार्चर करा गाँ बदल सहर बदल आम देश बदल पृथ्वी बदल तेणु पृथ्वी बदल साहय किए कर पार्चर निज जीवन बदलिया सहित पृथ्वी परिवर्तन ले साहाय्य कर पार्चर जीवन समस्यार समाधान ये पार्चर करने द्वारा समाधान हम आसतु पाठचर आपणेवा आउ जो समय आम निर्दिष्ट करवा ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे आम से भारी खामखियाली करदे सपोज मो झील ना देखा आसवे बरहर को कहुई इत्यादि दिन आम घर को आस बर पार्टी आसवे तेणु हुए तो पिला आसीपे कि सांग मैंने आसीपारती कि बंधु बांधव मैंने आसीपारती तेणु एमती 10-20 लोक आसबार योजना अच्छी आम से घर छाड़ी पलैया अपा घर छाड़ी पलैब हैं पलैब पलैब ना कौन कर घर द्वार पूरा सफा सुतरा करी आम घरे जब चेयर टेबल चेयर पत्र ना कि सोफा ना पड़िशा घर सोफा मागी घर पूरा सेंट फेंट टे स्प्रे करी पूरा प्लेट पत्र सब आनी खावा पीवा बढ़िया कि आनी ठंडा फंडा सब आनी मिठा मिठी आनी पूरा रखाई हैं घर छाड़ी पलि हम कि तापर मझे मझे फोन करते इतकिटा बेले आसवे कहते कुआड़े गले आज्ञा पहुँचले बाट पाँच ना ना क्या बाट को पठे छक को बुझे कि नहीं फोन करदे छाड़ी जाए घर घर ताला पकई पलैया पलि हम कि सेदिन कहीं जाए मो झील बरहर आसवे तेणु मोर प्रस्तुति एति मो घर को पाठचर दिन दिव्यजन आसवे को प्रकार प्रस्तुति देवा दरकार मु जो दिन पाठचर करुची से दिन मो घर को दिव्यजन आसवे सामान्य जने मनीष बंधु आम घर को आसुची आमर तत्परता एति आ दिव्यजन मो घर को आसे ताले आमर प्रस्तुति केमी देव टी अनुमान करत जानी होची तेना आमे घरे जो बारर जो समय को स्थिर कर तार यथेष्ट आगर प्रस्तुत हवा से दिन सका आम भितर भावना रहा दरकार आज मो घर को माँ आसवे जब आसंता काली मो घर को माँ आसबार अच्छी मुझे प्रस्तुत हेबी काली मोर पाठचक्र बार माने काली मो घर को माँ आसवे तेणु मोर घर द्वार पूरा सफा सुतरा हवा दरकार है
जिनस पत्र सफा सुतरा सजाड़ा सड़ी कर रखा दरकार मो घरे अलंधु न रहा दरकार पूरा नीरव वातावरण रहा दरकार समस्ते शांत मिजाज रहा दरकार तापर पाठचक्र समय पूर्वर धर मु 5टा बेले स्थिर कर पाठचक्र करी 4:30 सुधा फूल पत्र सब सजाड़ा सड़ी करी मुझे अपेक्षा करी थी ठीक 5टा बाजीगले माँ का म्यूजिक दे आरंभ करी मोर पाठचक्र माँ ठीक टाइम आसी पहुंच जाइए है तेणु दिव्य जन नहीं मो घर को से आसुँच यही भावनार आमको समयटा को पूरा गुरुत्व देवा पड़ो तेणु हाँ मो पाठचक्र तो नियम ना जिते करदे चलो 5टा करदे 5:30 हो चिंता नहीं हेटा नुहे बुझीगला 5टा माने 5टा एक भी नुहे बुझी कारण माँ आसिक जगी थे आम नथिया एटा केमितिया भद्रामी कथा मत कहते दिव्य दिन आसी मो घरे बसवे मु किंतु घर नथी है तेणु टाइमिंग गुरुत्वपूर्ण जो स्थिर आम कले टाइम टा तर आज अपा घर नुआ पाठशाला अपा तार स्थिर करेंगे जे मु प्रति रविवार 6टा ରୁ 7ଟା करी कि शुक्रवार जो बार करंतु जो समय बाछंतु परिवार समस्त कथा है गोटे स्थिर करंतु बार आ समय जो बार आ जो समय स्थिर कले से समय को जेते काम थिले भी बंद करिके आग मां काम है आग मां का काम ना मोर पास पड़ा से झीर बाघर गोटे डाकी जे मु पलैली बाघर कामटा टिके घंटे डेरी कर जाइए बाघरटा अटकी जाए ना आम कौन बाघरटा डेरी अटकी जो ना कौन बाघर को तो जीवा दरकार घंटे लेट रे जा कौन है पार्सल सारिकी जीवा है ना बाघर अच्छे मुझे आगुरी पलैली कहीं पार्सल को बंद करी बाघर ना ताले आम माँ को गुरुत्व देनु आम बाघर को गुरुत्व देछु तेणु सबु क्षेत्र जीवन में माँ को गुरुत्व दौथुआ पाठचक्र गुरुत्व दौथुआ ताला आम जीवन गुरुत्वपूर्ण तेणु पाठचक्र नीति नैतिकता धर्म धार्मिकतार अनुष्ठान नुहे तेणु आप अरुआ खाइबे कि नहीं माछ मांस खाइबे कि नहीं केतरा बेले उठिए गेरुआ पिंधे कि धड़ा पिंधे किसी नियम ना आप भीतर भाव कौन आसला आप भीतर भाव अनुसार आप काम करेंगे जो भाव आप माँ को डाकुच से भाव अनुसार आपण माँ क्रिया हो बुझीगला तेणु ये हूँ आध्यात्मिक अनुष्ठान रूपांतर होगापाई पाठचक्र एकमात्र माध्यम जीवन समस्यार समाधान करने पाठचक्र हूँ एकमात्र माध्यम पृथ्वीर जो संकट देखा देछि ताको समाधान करा जाय परिबो केवल पाठचक्र माध्यम कारण माँ को शक्ति पाठचक्र द्वारा सक्रिय हुए जाफल माँ को शक्ति पाखे कौन सी विरोधी शक्ति अधिक बलशाली हो पारे ना तेणु आम घरे जो विरोधी शक्ति अच्छा माँ को फोटो रही सी दूरीभूत हे अपसरी जी रे जो अपशक्ति माने बहुत दिन धर रही सी माँ को फोटो रखला धीरे धीरे से दूरे है सारिवा ना कार किसी क्या पार्चर करंतु एना डाउट कथा ता कहंतु चा पार्चर करंतु निजे बांकर आमे जो पार्चर करछु खाली कोन कर दोछु ध्यान प्रार्थना मंत्र बहिटे दे दोछु दुर्गा दे मा बहिटे पढु अरे सी प्रकृति रे पढुचंदी कि नाही केंति हारा करूचंदी ताउटे गाइड लाइन अप करया फॉलो अप करया दरकार हला सी जतोले बसी पढी विभिन्न प्रकार होय अछि बाबाजी महाराज लोक साहित्य होय अछि दिव्य स्थापना नारी रूपांतर नाम जप समर्पण बाधा विघ्न ए सब अच्छी से बही गुड़ा को आम देकी पढ़ेवा से बुझेवा सी तो नियमित 2 मास 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास नियमित कर सारे बही पढ़े तांकर तो आग्रह हम अच्छा मोबाइल टा चार्ज हम सबुदिन दरकार ना नहीं हैं पाठचक्र द्वारा आम चार्ज हो कौन खाली सप्ताह जो दिन थिला से दिन तो निश्चित हम तापर आम घरे जिते समय पाऊा माँ को बहीटे पढ़ुआ सबुदिन बही पढ़िया पड़ो है बही पढ़ले जड़े पढ़ा आम शुणा तो मुझे पढ़ी कि मु बही पढ़ी आउ जन पढ़ले मुझे शुणी 10 मिनिट पढ़ 15 मिनिट पढ़ है पढ़ले आम शुणा ये जो टिके टिके शुणिल अल्प अल्प पढ़िया बेसी पढ़िया अल्प पढ़ुआ माँ को बाणी ताकू टे हृदयंगम करुआ एकाग्र होता कौन हम से प्रभावटा आम भितर क्रियाशील
ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହୁଥିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତର ଗଣ୍ଠି ଯୋଉ ପଡିକି ଥିଲା, ପାକଳ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ, ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗେଇ ପାରିବା। ହଉ ସାରିବା, ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। Over.